Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to deal with the poem My Mother at 66 by Kamala Das. Very first poem of your NCERT book Flamingo. As you know that you have to deal with now NCERT books, and the first poem of this book is My Mother at 66. So in this video we will discuss about this poem. First, let me read out this poem for you. You will find it at page 90 of your textbook. So let's start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. This is a very short poem, but before discussing about the poem, let me tell you something about the writer, the poetess Kamala Das. Actually, Kamala Das is an Indian poet. She was born in 1934 in Malabar, that is in Kerala, and she is recognized as one of the India's foremost poetess. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Mada Vikuti. Some of her works in English they include the novel Alphabet of Lust, which was published in 1977. We have got a collection of short stories Padmavati, The Herald, and other stories published in 1992. And in addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. We will find My Mother at 66 an example like this. So जहाँ तक इस पोइटस का ताल्लुक़ है, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान की एक रहने वाली पोइटस है जिसका जन्म मालाबार जो केरला में एक एरिया है 1934 में हुआ और उनकी वफ़ात 2009 में हुई। एक्चुअली 31 मार्च 1934 को पैदा हुई और 31 मई 2009 को चल बसी। तो इन्होंने बहुत से काम किए, मलयालम में भी, इंग्लिश में भी इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं और ये भी कहा जाता है कि फिर ये मुसलमान हुई और इनका नाम फिर सुरैया रखा गया। 11 दिसंबर 1999 को उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाद में ये भी कहा गया है कि वो फिर वापस हिंदुइज़्म की तरफ चली गई। इन पे एक बायोपिक भी बनी है जिसका नाम आमी है। सो
یہ جو کملا داس ہے یہ ایک سینسیٹیو رائٹر ہیں، اس نے بہت سے سینسیٹیو ایشوز پہ شاعری کی ہے، کچھ شارٹ سٹوریز لکھی ہیں، ناولز لکھی ہیں۔ ایک مشہور ان کی ناول ہے، اس کا نام ہے الفابیٹ آف لسٹ، جو انہوں نے 1977 میں لکھی۔ پدماوتی ایک شارٹ سٹوری آئی تھی 1992 میں۔ تو یہ پوئم ہے مائی مدر ایٹ 66، انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں لکھی ہے۔ سو لیٹس ہیو سم آؤٹ لائن اباؤٹ دا پوئم۔ اس پوئٹ کی آؤٹ لائن یہ ہے that the poem has been written in lyrical idiom and it brings the complexity of human relationship۔ اس میں آپ پائیں گے کہ جو رشتے کی اہمیت ہے، جو جذبہ ہے، یا جو اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو اتار و چڑھاؤ آتے ہیں، تو ان چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ماں بیٹی کا خاص کر جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوئم میں یہ جو کملا داس ہے اپنی امی سے ملنے جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے ایئرپورٹ، اپنے میکے سے واپس آ رہی ہے، تو اس کو پھر اپنی ماں یاد آتی ہے، اس کا وہ زرد پیل چہرہ کہ وہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، جس سے وہ بڑی دکھی ہوتی ہے، اور اسی چیز کا اظہار اس نے اس پوئم میں کیا ہے۔ تو نام بھی یہی رکھا ہے مائی مدر ایٹ 66۔ سو ہم لائن بائی لائن وی ول ڈسکس اٹ۔ سو دا فرسٹ لائن گوز لائک دس: Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب آپ کو یہ سمجھ آ ہی گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب لاسٹ فرائیڈے اپنے مائکے سے واپس آ رہی تھی، تو کوچین کی طرف۔ I saw my mother beside me doze۔ میں نے پایا اپنی اس کار میں، جس گاڑی کو میں چلا رہی تھی، اس میں نے پایا کہ جو میری ماں ہے، جو میری امی ہے، she was doze۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ بالکل جس کو ہم کہیں گے کہ وہ کمزور پڑ چکی تھی، وہ بڑی ویک ہو چکی تھی، جس کو ہم کہیں گے وہ اونگنا، slightly sleepy، that is doze۔ and she was open mouthed، اس کا منہ کھلا کا کھلا تھا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس میں ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ So actually the poet had gone to visit her parents' home near Cochin، and on Friday morning she was returning، and on her way to airport she noticed her mother sleeping beside her in the car۔ Her mouth was open, her face was pale, and it was lifeless, just like a dead body۔ And her face ashen like that of a corpse، and اس کا جو چہرہ تھا it was ashen۔ یہاں پہ ایک ورڈ ہے، if you will strike، if you will concentrate، ASHEN، ashen means very pale، in shock، fear or illness۔ تو بہت ہی بالکل زرد پڑنا کسی غم کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اسی کا اس نے اظہار کیا ہے that her mouth was open، her face was pale، lifeless، that of a dead body۔ corpus ہم dead body کو بولتے ہیں، لاش کو بولتے ہیں۔ and it expressed the pain she felt because of separation from her daughter۔ اور یہ غم اس کو کیوں لگ رہا تھا؟ کیونکہ اب اس کو اپنی بیٹی سے دور ہونا تھا۔ یہ اب غم اس کو اپنی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے لگ گیا تھا۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اب بیمار لگ رہی تھی، وہ اب زرد پڑ گئی تھی۔ realized with pain that she was as old as she looked۔ تو اس غم نے مجھے کھایا کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن کیا ہوا؟
as old as she looked, but soon put that thought away. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اس غم کو، اس سوچ کو غلط کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کیا، لکڈ آؤٹ، میں نے باہر کھڑکی سے جھانکا، میں نے باہر دیکھا، اینڈ ریئلائزڈ with pain that she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting to marry children spilling out of their homes. اور میں نے کیا کیا، جب مجھے اس کی بیماری کا، اس کی پریشانی کا، اس کی اس زرد چہرے کا غم جب مجھے زیادہ کھانے لگا، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے باہر جھانکا کھڑکی سے، تاکہ میرا دھیان اس غم سے دور چلا جائے. Actually, the poet was alarmed by the sudden realization that old age has crept upon her mother. اب اس کو یہ بھی احساس ہوا کہ اس کی جو ماں ہے اس پہ اب بڑھاپا چھا گیا ہے. اینڈ اٹ واز ریئلی شی فاؤنڈ ہارڈ اٹ ٹو ایکسیپٹ. تو اس کے لیے بڑا یہ مشکل تھا کہ میں اس چیز کو مانوں کہ میری ماں جو ہے اب بوڑھی ہو چکی ہے، اب ختم ہونے والی ہے. تو اس چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، تو چونکہ گاڑی جو چل رہی تھی، تو گاڑی کے چلنے کی وجہ سے ہاں اس کو کیا لگ رہا تھا، that the young trees they were sprinting. یہاں پہ ایک ورڈ ہے sprinting means moving very fast or run at full speed، دوڑنا. تو باہر میں نے دیکھا کہ جوان درخت جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے، تیزی سے بھاگ رہے تھے. Because the car was moving, the young green trees appeared to be running in opposite direction. He also saw a group of children rushing out of their homes to play. تو ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ بچے گھروں سے اچھل کے بھاگ رہے تھے کھیلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے. تو اس چیز نے اس کا جو غم تھا کچھ حد تک غلط کیا، کم کیا. ایک طرف اس نے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا کہ جو بڑی بیمار لگ رہی تھی، تو اس غم کو دور کرنے کے لیے اس نے باہر ایک اچھا نظارہ دیکھا کہ درخت بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سبزہ زار ہے، اور بچے اچھل کود کر کھیلنے کے لیے باہر آ رہے ہیں. And this probably reminded her of childhood. تو اس سے اس کو اپنا بچپنا یاد آ گیا کہ جب اس کی ماں جوان تھی. اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ جو اس نے یہاں پہ لکھا ہے sprinting trees, young sprinting trees. جو جوان درخت ہیں ان کا بھاگنا، اس نے تشبیہ اس کے ساتھ دی ہے کہ وقت کتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. The young sprinting trees representing how fast time had flown by. The children, they represented youth, which was full of life and energy. But the young trees and the children presented a sharp contrast to the mother sitting beside her, who was old and suffering from ill health. تو ایک بڑا فرق تھا، کنٹراسٹ تھا کہ ایک طرف سے جوانی ہے، خوشی ہے، دوسری طرف سے غم ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے. تو اس چیز کا موازنہ اس نے اس کیا کہتے ہیں اس پوئم میں ابھی تک کیا ہے. تو آگے ہم چلیں گے. But after the airport's security check, standing a few yards away, لیکن کیا ہوا کہ کچھ but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. So the young children and trees, they were able to divert her thoughts away
But after reaching the airport and passing through security check, the poet again looked at her mother, who was standing a few yards away from her. Her mother looked lifeless and dull like a late winter's moon, which cannot be seen clearly because of mist and fog. दो चीज़ें आ गई अभी तक. पहला वो मरला जब गाड़ी में उसकी माँ बीमार पड़ी थी. दूसरा नज़ारा ये उसने बाहर पेड़ों को भागते देखा, बच्चों को उछलते देखा. अब ये नज़ारा भी ख़त्म हुआ जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची और उसकी माँ सिक्योरिटी चेक के बाद आगे न बढ़ सकी और बिल्कुल एक लाश की तरह दूर से उसको देखने लगी, जो बड़ी, अब क्या कहते हैं वो, इसने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया है मेटाफर, विंटर्स मून, यानी वो सरमा की, क्या कहते हैं वो, चांदनी दिख रही थी. उसका मतलब है उसकी जो रोशनी थी वो मध्यम थी. अब वो खूबसूरती नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, वो जवानी नहीं थी, वो सब मध्यम पड़ चुकी थी. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपेयर किया है विंटर्स मून से, कि जो दिखती नहीं है मिस्ट की वजह से या फॉग की वजह से या क्लाउड्स की वजह से. इसी तरह से जो उसकी अब खूबसूरती है, जवानी है, उसको अब ऊपर से बुढ़ापा आ गया है, कमज़ोरी आ गई है, बीमारी आ गई है. And at last and felt that old familiar ache my childhood sphere. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Once again, she was pained to see her mother in this condition. And she was going away and leaving her mother. Her old familiar pain, her childhood fear that she would lose her mother suddenly came back to her. So she tried to hide her emotions behind her smile. She did not want to reveal her feelings to her old mother and made her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and kept on smiling. तो एयरपोर्ट पे उसको ये एहसास फिर बचपने की तरह लगने लगा कि अब मैं अम्मी से दूर होती जा रही हूँ, जुदा होने वाली हूँ. लेकिन उसने इस गम का इजहार नहीं किया. तो उसने अपनी माँ को बड़ी जुर्रतमंदी से अपने गम को छुपा के कहा कि सी यू सून अम्मा, यानी एक उम्मीद बनाई रखी कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. और उसने अपने गम को एक मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया. All I did was smile and smile and smile. तो मैंने सिर्फ क्या किया, कमला दास का कहना है कि मुझसे कुछ नहीं बन पाया, मैं कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ अपनी माँ को देख के मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने लगी. तो कहने का मतलब ये है कि गम इतना बड़ा था कि मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे ताकि मैं अपनी माँ को कुछ कहूँ. तो मैंने सिर्फ क्या किया, आई जस्ट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो ये पोएम एक्चुअली माँ और बेटी के रिश्ते के बारे में जो एक जज्बा होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको पेश करने की कोशिश की गई है. इस पोएम की ख़ास बात यह है कि ये वन लाइनर पोएम है जिसको हम मोनोस्टेज भी बोलते हैं. इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, जस्ट पंक्चुएशन ऑफ कॉमास हैं या कुछ और सेमी कोलन्स आप पाएंगे. उसका मतलब ये है कि इससे हमें ये भी मैसेज मिलती है कि जो रिलेशन है माँ के साथ, दैट इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग. उसको ना बयां किया जा सकता है, ना वो ख़त्म होने वाला है. तो एक लिरिकल स्टाइल में इसको लिखा है कमला दास ने. बड़ी इमोशन से भरी हुई पोएम है. तो इस पोएम के पोइटिक डिवाइसेस और कुछ जो एनसीईआरटी के हवाले से आपके एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू से जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए
خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.